चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक खतूत में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल था। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को भी खतूत भिजवाए गए। मुकदमा CTD लाहौर में दर्ज। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज और जस्टिस आलिया नीलम शामिल। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी का कहना है खतूत में एंथ्रेक्स पाउडर मौजूद नहीं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को भी मशकूक खतूत मौसूल हो चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खतूत पर क्या पेशरफ हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का DIG ऑपरेशन से इस्तफसार। पुलिस ऑफिसर ने अदालत को बताया कमेटी बना दी है, सैंपल्स को काउंसिल के लिए भिजवा दिया गया, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। CTD ऑफिसर ने बताया इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए। कुछ लेटर्स भी भिजवाने वाले का नाम रेशम और कुछ पर रेशमा लिखा है। साइफर अपीलों पर समाअत आज दिन होगी। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नाम खत। जस्टिस इब्राहिम खान का सुप्रीम कोर्ट में अदम तयनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 नशिस्तें खाली थीं। तमाम हाई कोर्ट में दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होने के बावजूद नाम पर गौर नहीं किया गया। चीफ जस्टिस का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इंतज़ा। हो सकता है अगली समाअत फुल कोर्ट करें। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला हुआ तो सबसे पहले वो और मेरे साथी खड़े होंगे। वज़ीर आज़म को भी वाज़ेह किया अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जजिस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। जजिस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजिस के गले पड़ जाए। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजिस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। ये मुदाखलत अब बंद होनी चाहिए। अब खुद नोटिस में जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स कहा यह दुरुस्त है सियासी इंजीनियरिंग होती रही, तासुब है ये अदालत भी मुलव्वस थी। जस्टिस जमाल खान मंसूखेल ने कहा जजिस के खत को गनीमत जानते हुए इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। जिम्मेदारों के तयन के साथ तरीक़ाकार भी वाज़ेह करना होगा। जजेस खत पर इंक्वायरी कमीशन के लिए नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ किए। वज़ीर कानून से मुलाकात में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा नामजदगी सामने आते ही सोशल मीडिया पर ऐसी अजीब व गरीब बातें हुई जिस पर मुझे खुद तस्दीक तसद्दुक़ जिलानी से शर्मिंदगी हुई। ऐसे में कोई शरीफ आदमी क्या करता। तसद्दुक़ जिलानी ने भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इंतज़ामिया और मुकर्रना के सरबराह के तौर पर मीटिंग में बैठे। ये इजलास किसी चैम्बर या घर में नहीं हुआ। एक तरफ इंतज़ामिया दूसरी जानिब अदलिया के इंतज़ामिया बैठी। अटॉर्नी जनरल बोले एक तरफ अदलिया की आज़ादी दूसरी जानिब एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। अमेरिका अफगानिस्तान में इमदादी प्रोग्रामों की निगरानी जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीकी इमदाद का तालिबान को फ़ायदा न पहुँचे। मदद उन अफगान बाशिंदों तक पहुँचने जिन्हें ज़रूरत है। शराकतदार तंजीमों से मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत है। सदर ममलकत से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की आसिफ अली जरदारी को सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सिपा सालार ने सदर ममलकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर ममलकत का रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने के अज़्म का इज़हार। फ्रांस के सफ़ीर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मैक्रोन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक मौजूदी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ कानूनी मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। एक्स की बंदिश का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने 17 अप्रैल को सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हर चीज़ लिख कर दें, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, सिर्फ कयास पर मबनी रिपोर्ट है। इससे बेहतर तो मेरा सेक्रेटरी रिपोर्ट बना देगा। क्या लिखवाऊँ कि सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी 24 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। PTI और नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 19 हो गई।
JUI 5, بلوچستان عوامی پارٹی 4, NPM اور ANP کی 3 سیٹیں. آزاد سینیٹرز کی تعداد 5 ہو گئی. نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی ٹاپ لیگ کی 1 سیٹ. ایوان بالا میں موجود ارکان کی تعداد 85. خیبر پختونخوا کی 11 نشستوں پر الیکشن نہیں ہوا. خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا کیس. پشاور ہائی کورٹ کا توہین عدالت کی درخواستوں پر نوٹس جاری. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی سے آئندہ سماعت پر جواب طلب. جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس سنا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چینی کونسلیٹ لاہور آمد. چینی کونسل جنرل جاؤ شیرین سے ملاقات. شانگلہ حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس. کہا چینی شہریوں پر حملہ ترقی و خوشحالی کی سبوتاژ کی مضمون کوشش. پنجاب میں فل پروف سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے. اڈیالہ جیل میں بانی PTI کے لیے 7 سیل مختص. 14 سیکورٹی اہلکار تعینات. ماہانہ سیکورٹی اخراجات 12 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے کے CCTV کیمرے لگائے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر ایڈوکیٹ جنرل کا جواب. کہا اسپیشل کچن میں کھانا تیار ہوتا ہے جہاں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بنتا. پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کابینہ نے منظوری دے دی. چھوٹے کاشتکاروں کو 1.5 لاکھ روپے بلا سود قرضہ دینے کا اعلان. صوبے میں اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری. ریپ اور بچوں پر ظلم کے مقدمات کا تیز ترین ٹرائل کر کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ترمیم کا مسودہ جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کی تشکیل کی توثیق. معاشی مشکلات سے دوچار پاکستان کے لیے IT سیکٹر نئی امید بن گیا. نویں مالی سال کے دوران 3 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ IT برآمدات. دنیا میں IT کی 46ویں مارکیٹ بن گئی. ماہرین کہتے ہیں IT سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر کے اگلے 5 سال میں 26 ارب ڈالر کی برآمدات کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے. سندھ کابینہ کی تمام محکموں میں بھرتیوں پر عائد پابندی ختم کرنے کی منظوری. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. عدالتوں میں بھی بھرتیوں پر پابندی ختم کی جائے. وزیر قانون اور ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت. لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر کو ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے خلاف اپیلیں مسترد. جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر فیصلہ سنایا. PB 32 سے چودھری محمد ارشد نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی. چیزیں مہنگی ہیں لیکن عید شاپنگ تو کرنی ہے. عید الفطر قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا. خواتین کو من پسند دوپٹے کی تلاش. سوٹ کے ساتھ میچنگ دوپٹے اور جیولری کی بغیر عید کی تیاریاں ادھوری. نوجوان نت نئے ڈیزائن والے کرتے اور جوتے ڈھونڈنے لگے. بچے بڑوں کو لے کر پسند کے کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے. اور ذوالفقار علی بھٹو کی آج 45ویں برسی منائی جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم کو 4 اپریل 1979 میں سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی. 44 سال بعد صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ٹرائل کو غیر شفاف اور خلاف آئین و قانون قرار دیا.